Dan memang berbeda seperti dari majelis-majelis yang ada sekarang, yaitu tematik. Tapi kalau mereka itu saat itu apa yang dibahas, apa aja yang dibahas seperti majelisnya para muhaddithin. ومن خصائصها أن الدعاء فيها يستجاب. Dan di antara kemuliaan majelis macam ini, majelis ilmu macam ini, doa di dalamnya diijabah oleh Allah. كان زمن التابعين. Dahulu di zaman para tabi'in, رجل عاصي. ada seorang laki-laki pelaku maksiat. شغله حياته شرب الخمر والسهر واللعب مع أصحابه. Dan kebiasaan orang ini ya sehari-hari ya cuman minum minuman keras, begadang dengan hal itu bersama kawan-kawannya. عنده عبد مملوك. Dia punya budak. كان budak sahaya. يؤذيه Ini orang selalu mengganggu si budak ini. ويشدد عليه في الخدمة. Dan betul-betul dicambukin terus ini budak di dalam pekerjaannya. والعبد صابر ما معه لا يصبر على سيده. Si budak ini sabar, gimana majikan yang melakukan itu kepadanya. يوم من الأيام أراد هذا أن يرتب للسمر بالليل بيسمر هو وأصحابه. Sampai satu kali orang ini nih si majikan pengen bikin pesta minuman keras bersama teman-temannya. Bilang sama si budak, tolong diatur. خرج 4 دراهم فضة. Nah dia keluarin 4 dinar fiddah dari kantongnya. قال للعبد روح إلى السوق واشتر لنا أشياء حق الرحلة اللي بيروح وأصحابه في الليل بيسمرون. Nah dia bilang sama si budak ini, coba kamu pergi ke pasar, tolong beli keperluan kita, minuman keras dan lain sebagainya itu untuk nanti malam saya mau pesta sama teman-teman وهذا saya. السيد طبعه حار وسكير عربيد إذا سكر ما يبالي ماذا يفعل. Nah si majikan ini emang orangnya tuh pemarah, emosional, dan kalau udah mabok lebih gila lagi. وقالوا لا تتأخر. Akhirnya si majikan bilang, awas kamu telat, datang tepat waktu, jangan telat, buruan, cepetan. خرج هذا العبد Maka si budak keluar, دخل السوق pergi ke pasar. حصل على جانب هناك مجلس روحة مثل هذه الروحة اللي نحن فيها. Tiba-tiba di pasar itu dia lihat di sisi bagian pasar ada majelis ilmu seperti roha كان من macam سادة ini. التابعين يلقي عليهم الحديث والأخبار منصور بن عمار رضي الله عنه. Nah kebetulan yang memimpin majelis itu di pasar yaitu Syekh Mansur bin Ammar. Beliau ini seorang salih minas salihin, menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi قال wasallam. هذا العبد لا بأس كم دقائق نجلس نستمع لنا فائدة وفائدتين بعدين نروح نشتري حق سيدي الحاجة. Nah si budak ini ketika melihat majelisnya Mansur bin Ammar, dalam hatinya bilang ya udahlah, hadir sebentaran pengen dengar, walaupun sebentaran aja, ntar habis gitu baru saya beli urusan majikan saya. وهم في المجلس دخل سائل. Di majelis datang sebagai orang yang bertanya. Dia Mohon maaf, orang yang minta-minta, pengemis. جاء إلى عند منصور بن عمار. Si pengemis ini datang kepada Mansur bin Ammar. يا سيدي منصور أنا محتاج وفقير ومحتاج من 4 دراهم ما عندي شيء وأنا حالتي كذا ويشرح حالته لس. Akhirnya si pengemis ini melangkahi orang-orang, bicara sama Mansur bin Ammar, bilang, wahai Syekh Mansur, saya ini orang yang kesusahan, keadaan saya begini dan begitu, saya perlu uang 4 dinar, kalau ada yang bisa bantu saya perlu banget. منصور بن عمار فتش ماشي معه. Mansur bin Ammar lihat kantongnya, dia nggak punya apa-apa untuk dikasih kepada si miskin ini. قال للحاضرين يا أهل الروحة وأهل المجلس من يعطي هذا 4 دراهم ندعو له 4 دعوات. Maka Mansur bin Ammar akhirnya bilang kepada orang yang hadir majlis, wahai jamaah majlis, siapa di antara kalian yang mau kasih pengemis ini 4 dirham, saya bakal gantiin dengan 4 doa bakal dia. هذا العبد معه 4 دراهم. Si budak ini punya 4 dirham, لكنها حق سيده. tapi punya majikannya. قال الحين 4 دعوات بس بعدين 4 ضربات بتكون. Dalam hati dia bingung, ini 4 dirham kalau saya kasih dia, saya dapat 4 doa, tapi pulang ke rumah saya bakal dicambuk 4 cambukan sama majikan saya, bagaimana? Serba salah. نازعته نفسه زاد عليه الإيمان. Tapi ini ibaratnya nih nafsu memanggil dia, yang satu lagi iman. Ibaratnya nih setan merah sama malaikat putih nih lagi berkelahi. وفقه الله قام قالوا هذه الدراهم معي وأنا أعطيه إياها وأبغتك تدعو لي 4 دعوات في هذا المجلس. Karena panggilan malaikat lebih kuat, ternyata akhirnya dia berdiri, dia kasih nih 4 dirham kepada Mansur bin Ammar dan minta 4 doa. قالوا منصور بن عمار ندعي لك وإن شاء الله بركة المجلس يقبل الله الدعاء هات إيش معك. Akhirnya Mansur bin Ammar bilang, baik, ini 4 dirham kita kasih si pengemis, 4 doa, kamu pengen apa? Berkat nih majelis, insya Allah digabul. قال له الأولى أن يعوضني الله بالدراهم 4 بدلها لأنه سيدي إذا رجعت لعنده بدون الحاجة بيضربنا فأنا بغيت ربي يخلف لي دراهم بدلها. Pertama, saya keluar 4 dirham untuk orang fakir miskin ini,
saya minta doa pertama, 4 dirham yang barusan saya keluarin digantiin oleh Allah Ta'ala. Sebab kalau saya pulang saya bakal ribut sama majikan saya kalau saya nggak bawa balik itu uang. قال منصور بن عمار اللهم أخلف عليه دراهمه ورد له مثلها يا رب العالمين. قال آمين. قال أهل المجلس كلهم آمين. Akhirnya Mansur bin Ammar bilang, ya Rab, dia keluar 4 dirham, gantikan 4 dirhamnya dia. Dan berikan dia yang terbaik. Akhirnya dia bilang amin, Mansur bin Ammar juga amin, majelis semuanya bilang amin. قالوا الثانية. Yang kedua doanya. قال له أن يعتقني سيدي، تعبت أنا وأنا عبد معه، تعبنا وتعبت من الخدمة، بغيت أكون حر. Yang kedua, saya minta agar majikan saya memerdekakan saya. Terus terang saya capek jadi budaknya dia. قال منصور بن عمار اللهم وفق سيده لعتقه. Maka Mansur mendoakan, ya Allah, gerakan hati majikannya untuk membebaskan, memerdekakan dia. قال آمين وأهل المجلس قالوا آمين. Dia bilang amin, semua yang di majelis bilang amin. قالوا الثالثة. Yang ketiga, قالوا سيدي الذي يملكني هذا الآن بغيته يتوب يرجع إلى الله، يبطل في المعصية هذه والخمر والأفعال المحرمة ويكون من الصالحين. terus yang ketiga, ini majikan saya nih tukang maksiat. Saya minta agar kamu doakan dia supaya dia taubat. قال منصور بن عمار اللهم اهدي سيده للتوبة ووفقه لطاعتك. قال آمين وقال أهل المجلس آمين. Maka Mansur mendoakan, ya Rab, gerakan hatinya untuk bertobat, majikan ini gerakan hatinya untuk bertobat dan untuk taat kepada Engkau dan menjadi orang yang saleh. Maka semua mengatakan amin. قالوا الرابعة. Yang keempat, قال العبد هذا الرابعة يا سيد منصور بن عمار يا شيخنا أن يغفر الله لي ولك ولسيدي وللحاضرين في هذا المجلس كلهم أجمعين. Yang keempat, saya minta kamu doa kepada Allah agar Allah ngampunin saya, kamu, majikan saya, dan semua yang hadir di majelis ini. قال منصور بن عمار اللهم اغفر لي وله ولسيده وللحاضرين معنا في مجلسنا أجمعين. قال آمين. قال الناس آمين. Mansur bin Ammar bilang, ya Rab, ampuni saya, dia, majikannya, dan semua yang di majelis. Semua pada bilang amin. كمل المجلس. Maka selesai itu majelis. قاموا. Mereka pada bubar. العبد هذا ما عاد يدراهم معه. Si budak pulang, tangannya belum dapat ganti 4 dinarnya dia. دار في السوق بغى شيء أثر، ما شيء حصل شيء أثر، ما قدر يشتري الحاجة. Dia keliling berharap sesuatu di pasar, nggak ada apapun. وسيده زعلان منه تأخر. Majikannya di rumah udah merah, mukanya panas nih, orang nggak pulang-pulang. رجع وهو خايف. Dia pulang dalam keadaan takut. دخل على سيده. Akhirnya dia ngadep kepada majikannya. أين أنت تأخرت؟ Maka si majikan ngamuk, kemana kamu kok telat? وأين الحاجة؟ Mana itu barang yang saya suruh beli? قال يا سيدي رفقا بي اسمع ما حصل معي وبعد ما تسمع أدبنا وعاقبنا بالعقوبة التي تريدها. Akhirnya si budak bilang, wahai majikanku, sabar sebentar, dengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Setelah itu silahkan, kamu mau bikin apa aja saya pasrah. قال له هات قصتك ايش معك؟ Ayo, cerita ada apa? قالوا مريت على مجلس منصور بن عمار. Maka si budak cerita, saya melewati di pasar majelisnya Mansur bin Ammar. وجاء سائل طلب 4 دراهم. Ada pengemis minta 4 dirham. فقال منصور بن عمار من يعطيه ال4 دراهم ندعو له 4 دعوات. Mansur bin Ammar bilang, barang siapa yang kasih si pengemis 4 dirham, kami doakan 4 doa. فأعطيته ال4 دراهم مقابل 4 دعوات. Maka saya kasih nih 4 dirham yang dari kamu, wahai majikan saya, kepada Mansur bin Ammar untuk diberikan kepada pengemis sebagai gantinya 4 doa. قالوا سيده دعوات. Maka si majikan bilang, ضيعت الدراهم. kamu hilangkan 4 dirham saya demi 4 doa. ايش الدعوات؟ Oke, sini saya mau dengar doanya apa sih? قالوا الأولى يا سيدي أن يخلف الله علي غيرها حتى أردها لك. Yang pertama saya minta kepada Aman Subhan agar mendoakan saya digantikan 4 dirham itu supaya saya bisa mengembalikan kepada kamu. نزلت الرحمة في قلبه. Maka saat itu juga rahmat Allah turun ke hati si majikan. قالوا سيده لك مثلها ومثلها ومثلها من عندي أضعاف هدية لك خذها. Katanya majikan, kalau emang begitu dari saya hadiah bakal kamu 4 dirham dan 4 dirham lagi dan berkali-kali lipat dari 4 dirham itu. Hadiah dari saya bakal kamu. الثانية Yang kedua apa doanya? قلبه خشع. Hatinya si majikan mulai khusyuk. قال له أن يعتقني سيدي. Agar yang kedua saya minta agar Allah menggerakkan hati majikan saya untuk membebaskan dan memerdekakan saya. توقف سيده. Maka saat itu sang majikan ini tersentuh hatinya. الرحمة اللي نزلت في الروحة والمجلس هذاك بدأت تنزل في قلبه. Rahmat yang turun di majelisnya Mansur bin Ammar di Rauhah ikut turun ke hatinya si majikan. قال له اذهب فأنت حر لوجه الله. Maka si majikan bilang, pergi, kamu saya bebaskan dan saya merdekakan karena Allah. وإيش الثالثة؟ Yang ketiga apa? قال له الثالثة أن يوفقك الله للتوبة.
Yang ketiga, saya minta agar Mansur mendoakan kamu, wahai majikan, agar engkau digerakkan hatinya untuk bertobat kepada Allah. بكاء هذا الشيء. Maka si majikan menangis saat itu juga. قال أنا عاصي لربي طول عمري وما استحيت من الله. Saya seumur hidup ini maksiat kepada Allah, nggak malu saya sama Allah. أشهدك من هذه الساعة أني تبت ورجعت إلى الله. Saat ini juga kamu saksi, saya kembali dan bertobat kepada Allah. أخذ ما عنده من خمرة ورماها وكسر الأواني حقها وأبعد من عنده المغنيات وقال تبنا إلى الله وما نرجع للحرام بعد اليوم. Kemaksiatan yang dia lakukan, tuh minuman keras dan lain sebagainya, semuanya dikumpul dibuang sama dia, dan dia tekad, saya saat ini juga saya taubat, saya tinggalkan ini semua, kembali kepada هات Allah. إيش الرابعة؟ Yang keempat apa? قالوا الرابعة أن يغفر الله لي ولك يا سيدي ولمنصور بن عمار ولأهل المجلس الحاضرين كلهم أجمعين. Saya minta agar Allah ampunin saya dan engkau wahai majikan saya, juga untuk Mansur bin Ammar dan kepada orang-orang yang hadir majelis. قالوا سيده أما هذه فليست عندي. Katanya si majikan, yang keempat nih bukan di tangan saya, bukan ranah saya ini. الثلاثة الأول قدرت عليهن. Tiga hal yang pertama saya mampu untuk mewujudkannya. الدراهم أعطيتك بدلهن. Harta ganti yang 4 dirham saya udah kasih. والعتق أعتقتك. Memerdekakan kamu saya udah merdekakan kamu. والتوبة تبنا إلى الله. Taubat saya udah taubat kepada Allah. لكن المغفرة هذه ما هي عندي. Kalau pengampunan bukan ranah saya itu. فنام سيدي. Maka si majikan tidur. فرأى في النوم هاتف يدعوه من السماء. Maka di dalam tidurnya dia melihat dalam mimpinya itu ada seruan dari langit berseru kepadanya. يقول له يا هذا أديت الذي عليك وأدينا الذي علينا. Maka seruan itu mengatakan kepada si majikan, wahai fulan, ya kamu telah tunaikan apa yang kamu tunaikan, maka kami pun akan menunaikan apa yang harus kami لقد tunaikan. غفر الله لك وللغلام ولمنصور بن عمار ولمن كان في المجلس كلهم Sungguh أجمعين. kami telah mengampuni kamu dan kepada budak kamu dan kepada Mansur bin Ammar dan semua yang hadir di majelis. هذا بركة حضور ساعة من غلام لسيده في مجلس منصور بن Nah عمار. itu berkat hadirnya si budak sesaat di majelisnya Mansur bin Ammar. فكم لله من نفحات في هذه الروحات. Berapa banyak anugerah Allah di dalam rauhah semacam ini. فهي